কিছু আগে হাতে কইতে মু লাগলে তো লাগবানি হবে নে বিনা পার করে বলে আগে দণ্ড দণ্ড সৃষ্টি হেলা আগে যেতে বেলে ব্রহ্মাঙ্কর পঞ্চপুত্র এবং বরুণঙ্কর সূর্যঙ্কর পাঁচপুত্র এবং চন্দ্রঙ্কর পাঁচপুত্র আগে বরুণঙ্কর তিন পুত্র ইমনকে হল আগে পুষ্ট 13 জন তো বিষ্ণু গলে ভগবান বিষ্ণু গলে তো যেতেবেলে কুষ্ঠ রোগী ଥିଲେ ସେମାନେ গলে 13 ভক্ত তুমি হ দণ্ড জন্ম দণ্ড কর দণ্ড আগে দণ্ড বোধহীন দণ্ড ধর দণ্ডে দণ্ডিছ দণ্ড কা অসুর দণ্ড ধরি কালী পাদরে দণ্ডে মতে কৃপা কর দণ্ড নর সাই তো প্রসাদে মুই দণ্ড ধর প্রভু দুঃখକୁ খণ্ডন কর গোপী গণକୁ কর দণ্ড ভণ্ড বকাসুর চিলির কুণ্ড অগা বকা সেই দণ্ড দণ্ড অনুকাশে আসি কাশি ঘাসে দণ্ড ধর কাশে পহলা করি দণ্ড জন্ম হেলাকে সোনপুর জিলা সেবে কাষ্টা দণ্ড সমুযাত্রা করছিলে সোনপুর জিলার দণ্ড জন্ম হেলা দণ্ড দেখিছেন আগে বৈদ্যনাথ লাস্ট বাসু দণ্ডরে যশোদা কৃষ্ণଙ୍କୁ কোলে বসাই ক্ষীর দেই মুখে চূর্ণ দিয়া যে কহে বৈদ্যনাথ ইন রাই দামোদর জুড়িবে গোর সুজনে যুগল হেলা সম্পূর্ণ দণ্ড হেলা আজ্ঞা অসন্ধি কমসে কম 3 দিন আমি লাগা কেতে কেতে শব্দনে তো লেখাছে এটা নেই কই পার আজ্ঞা দণ্ড জন্ম হেলা পরাক সোনপুর জিলারে আর সূর্যঙ্কর পাঁচ পুত্র চন্দ্রঙ্কর পাঁচ পুত্র এবং বরুণঙ্কর 3 পুত্র 3 তে 11 জন ছিল দণ্ড জন্ম করেছিল দণ্ড হেন উৎপত্তি যেতে যে জাসরালে দণ্ড বলে অপুত্রকে পুত্র তুমি ধনীকে ধন আগো ধনী বলা হুলা হুলি সপ্তাহ চেতে ধরা দিব হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়ি পড়াই তো পুত্রের লোক ঝগড়ি হলো সমস্যা হচ্ছে হরি বলা হুলা হুলি সপ্তাহ চেতে ধরা দিব হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়ি পড়াই প্রায় মার দিয়ে তোর भी देखो চালু ল্যাট্রিন বাথরুম হিছে 7 মাস হিছে বলে মোর কথা সরেটা বলছ আর কিছু গান সমান বাকি আর কেন জিনিস বাকি আছে আগো হস্ত হেলা বিশ্বাস হয়ে দিনরে আগো 205 দিনে মোর হইয়া পাদ আগো 210 দিনে মোর হেলা অঙ্গুলি আগো 310 দিনে মোর হেলা কিনগ্র অমূল্য রত্নানি দিনে বৈচিত্রিত এ মানে কে দিন বন্ধু মূর্খ পামর সর্বপ্রথম তো আমার তালুকাকে বলি যেতেবে 310 दिन के गणे 10 मास 10 दिन गर्भ तो 7 मास से भी छाड़ देना किंतु 10 मास 10 दिन जब छाड़ देना बोले छा हुष्ट बोले छाटा मजबूत तो इन नखटा के हम लास्ट में आगो दोस्त हेला विश्वास है दिन रे 305 दिन मोर होइला पार आगो 210 दिन मोर हेला अंगुली आगो 310 दिन मोर हेला केनाम आगो अमूल्य रत्न दिले होई चित्त ए मने के दिन बाबू मुख पावर हे गेलैयो
লাল লাল ছানি করে হলদিয়া হলদিয়া বে কো যেনটা কহিদা নারে সমাজে বলে উপর বাঞ্ছাবো সে উপরে কে জন্ম করা তোমাকে আমি তো কে দিলে প্রতিদিন নাচছ সে কথা বলে কহ আরো কে কোনসা বলি করে না চালা পহলা করি কোনসা কে কেতে জন্ম হলা পহলা করি কোনসা কে ধারণ করেছিলে পহলা করি মা কানা দিলা আর কোতে দিলা এড়ে সে দিলা ছোট সে দিলা কেনতা করে তোমার বাদ দিলা কে দেলা কাহা কবি সামনে খ্যাতি লাগি তোমার বন্ধু ছোট সে কথা করে না বটেসা আমার মনে তো মধ্যে আছে তোমার মতো একটা পছন্দের লাগে এ মায়ে যে তোর কিপচা কে দিলে দেবা তো নুপুর নুপুরটা তিন জায়গায় কেন আগো এক দিন শিব পার্বতী পূর্ণ রতি রসে তুমি মাতিলে জানো আগো এক দিন শিব পার্বতী পূর্ণ রতি রসে তুমি মাতিলে জানো আগো দ্বার যদি ଥିଲେ বৃষভ পূর্ণ দিনে বতাস মারি আসিলা আগো শিবঙ্কর বস্ত্র উড়াইলে নাচে বৃষভ পিটি ডাকিলা বৃষভ পিটি ডাকিলা शिव पार्वती रति प्रीति करते तो शिवंकर भक्त होचन नंदी महाराज से नंदी को आग्रह जिते बतास मारी आसला शिवंकर वस्त्र उड़ेई करी से वृषभ पेटे ढाकी दे तो शिव कारा बिचनारी पाखो छाड़ा जिते वृषभ पेटे पड़िला से वृषभ नीचे पड़िला जमते का बादशाह रे वृषभ जे पलाई गला शिव पार्वती चाही कहीं मिलिला आगो देखी शिव पार्वती के तप पर हिमाल जग शिव पार्वती करे आगो धरा नितर नाम पाइला नितर नाम माता पार्वती को राजा करे जिन पाखा छाड़ा से राजा पड़िला से पाखा छाड़ा रे माता पिंडियो से में पड़िला से जागा पे कंसा जन्म पितर जन्म तो दिने विश्वकर्मा को डाके महेश्वर घंटी एक कथा को करे दियार आगे दिने विश्वकर्मा को डाके महेश्वर घंटी एक कथा को करे दियार आगे वृषभ गलारे बांधी लेने किछि दिन से तारे रहिला कहि गो रघुराज दाता करले आगे रघुराज को परशुराम ने जान भक्ति नाम दे हो जान भक्ति नाम दे मंदिर महाराज तो जिन मंदिर की देखो जितना वृषभ गलारे पे घंटी से घंटी कहे थे वृषभ के लगे से ए मां वृषभ चोर दिला नहीं मंदिर महावीर प्रताप तो
ନଦୀ ଜେନାରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଗୋଟେ ନିଜେ ମହାଦେବ ଶିବ ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ଲଗେଇଲେ। তো ଆଜିକାଲି ବଢିଯିବେ ତମେ ପରଶୁରାମ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମର ବନ୍ଧୁରେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୋଟି କର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ମନସ ଦାସର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପରଶୁରାମ ଚାଲୁ ଘଣ୍ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ଆଗ ପରଶୁରାମ ଠାରୁ ନେଲେ ଦ୍ରୋଣ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗ ପରଶୁରାମ ଠାରୁ ନେଲେ ଦ୍ରୋଣ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗ କଂସାରୀ ଘରକୁ ଦେଲେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କଂସାରୀ केते कष्ट रे पुराण के गाली कर के पद लेखा तो गीत कहबा माने से गुरु माता लागू करथि बारे छे अंडा पड़ गया अंडा पड़ले रे राजा पर अंडा दिछे बोले तो हमें आजि काली यूट्यूब पे कारण है बाबा अंडा ही तो जिनका आना तो देखो आना तो देखो आना तो जगत में जानते हो छमा केनु पेई थिबे बा कोने जगह से जीवा नहीं देवा किंतु आना तो से बता रहा आज भावना होना दला आमा तो नहीं सुवा दला गीत गाएगा तो पुराण भेटा आगे जदी तुम मने पड़ते नहीं गो जंगल एरिया जंगल करते नहीं अंडा दिजो नहीं तुम्हार मानव दिन के माटी लागे पापा तो हटा कोई ना कोई आगे जदी तुम मने विश्वास नहीं गो वो पारो गाना को देखि बजाई আমার কান মানে পুজো করে पड़ते नहीं गो पारो गाना को देखि बजाई आगे न पुष्टारे को देखा होइया चला बाजी ये तो फेसबुक আছে आगे से को सब गीता को बड़े गुणिता गुरु कुमार नमस्कार गुरु कुमार निजे विश्वकर्मा के महेश्वर डाकी करी घंटी बने की घंटी केनी करी पहिला सब के लगाने सब ठाउँ हमर परशुराम ने परशुराम ब्रह्म पाई द्रोण करे कृष्ण पाई कृष्ण করলে যাবে আমার পাটনা